at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus.
daklan nga amay iti daytoy nga gundaway idayaw daka gapo tasika iti nasantuan at Dios mi. Kat iti daytoy nga kanito umay kami ken ka mangidaton kadagiti bibiyag mi Apo Dios. Katatoy kami nga si papakumbaba nga agpasukimat iti Espiritu Santom. Katapo an yaman dagiti makitam nga lapod iti panagrangay iti na espirituan nga biyag mi. Dawaton mi Apo Dios nga linisan da kami. Kastamot Apo Dios nga umay kami nga mangikamang kadagiti bibiyag mi nga sika iti agturay o Jesus. Agturay kadagiti pamilya mi ken agturay oray pay iti iglesia mi. Katapo agyaman kami ta iti inaldaw-aldaw nagimbag ka nga nangipaay kadagiti kasapulan mi saan laeng nga na pisikalan no di ket oray pay kadagiti na espirituan. Kat iti daytoy nga kanito Apo ituloy mi nga ikamang dagiti biyag titunggal maysa kada kami. Kat Apo kadagiti nagkurangan mi Apo Dios at toy nga dumawat kami ti panangan anay mo kada kami. Tapno iti kasta maaramid mi dagiti planom kadagiti biyag mi. Kat kadagiti gundaway Apo Dios nga nagliway kami. Gapo kadagiti nailubungan nga sinangsango mi Apo pakawanon da kami. Kastamot Apo Dios no adda dagiti nagsalungasingan mi Apo kadagiti sasaom kadagiti bilbilin mo Apo Dios iti daytoy nga gundaway dumawdawat kami ti pamakawan mo. Kat Apo ipaay mo dayta nga bilag kada kami tapno iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Katada ko maapo nga dagiti pagayatam ken dagiti planom ken dagiti kayat mo isu iti masurot iti biag mi. Kat Apo Dios sika nga rod iti padayawan mi iti biag iti tunggal maysa ken kastamot nga iti daytoy nga kanito no adda kada kami Apo iti madagdag sunan ka po iti awit wano problema wano anyaman dayta nga mangpadpadagsun iti rikna Apo umay kami ngagmaymaysa nga mangikamang ken ka ket waya-wayaan da kami manipod kadagita nga pakadagdag sunan mi. Kastamot Apo Dios kadagiti amin Apo nga madandanagan ikamang mi tapno iti daytoy nga panawenhan nga agtuloy nga mangted iti danag ken buteng kada kami. No di ket Apo sangwen mi daytoy baro nga tawen nga si bibileg gapo ta sika iti mangidalan kada kami ken sika iti mangipaay iti baligi kada kami. Ket Apo Dios tunggal maysa tunggal pamilya iti daytoy nga agsapa. Italek mi ken ka tapno sika iti mangidaulo ket agtuloy iti panagmaymaysa iti uneg iti pagtaengan ken agtuloy iti panagmaymaysa nga agserbiken ka. Ket kadagiti Apo tunggal maysa kadagiti amma ken inna bendisyonam Apo Dios iti panangidaulo da kadagiti pampamilya uray pay iti panagtrabaho da tapno masabot iti kasapulan iti pamilya. Kadagiti amin Apo nga agtutubo at nga agyaman kami iti biag da. Bendisyonam ida tapno ituloy da nga mga ramid iti pagayatam nga saan kitdi nga iti pagayatan da. Kat Apo aywanam ida iti naldaw-aldaw uray pay dagiti amin nga ubing Apo Dios saan da nga makaumay nga makapagdaydayaw iti daytoy nga balay mo nga maamomi nga iti kaddada iti balbalay da Apo Dios kat sika iti mga iwan ken sika iti mangipaay Apo iti bileg kadakwada. Kat sika nga Lord Apo Dios ti padayawan mi uray iti daytoy nga kanito kas ituloy mi iti agserbiken ka kat iti panagdengeg mi dawaten mi iti panangisaganam iti panunot mi. Puso mi Apo Dios tapno siraragsak kami nga mangawat iti saom Apo kas aramatom iti adipon mo nga mangibingay iti saom. Bendisyonam iti ngiwat na tapno nalawag dagiti saom nga matarusan iti tunggal maysa. Ket sika nga Lord Apo Dios ti agtultuloy nga mangbendisyon oray iti daytoy nga panagdaydayaw mi. Ket amin dagitoy iso iti intalek ken dinawat mi iti nagan na Jesus nga nangisalakan ken nang subot kada kami. Amen. Our scripture reading is found in the book of Haggai chapter 1. In the 2nd year of King Darius, on the 1st day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel,
governor of Judah, and the Joshua of Judazak, the high priest. This is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Then the word of the Lord came through to prophet Haggai. It is the time for you yourselves to be living in your paneled houses, while these houses remains a ruin. Now this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. You have planted much but harvested little. You eat but never had enough. You drink but never have your fill. You put your clothes but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. This is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Go up into the mountains and bring down timber and build my house, so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. You expected much, but see, it turned out to be little. But you brought home, I blew away. Why? Declares the Lord Almighty. Because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Therefore, because of you, the heavens have withered their dew and the earth its crops. I called for a drought on the fields and the mountains on the grain, the new wine, the olive oil, and everything else the ground produces on people and livestock, and on all the labor of your hands. Then Zerubbabel, son of Shealtiel, Joshua, son of Jozadak, the high priest, and the whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God and the message of the prophet Haggai, because the Lord their God had sent him, and the people feared the Lord. Then Haggai, the Lord's messenger, gave this message of the Lord to the people. I am with you, declares the Lord. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, son of Josadak, the high priest, and the spirit of the whole remnant of the people. They came and began to work on the house of the Lord Almighty their God. On the 24th day of the 6th month, in the 2nd year of King Darius. This is the word of the Lord. Nembag ngagsapa man dito mong galmay sa kadatayo, kat maraydayaw ni Apo Dios, iti dayti manen nga gundaway, nga ente mapalagipan, iti panang sango tayo ti barong atawan. So as is part of our learning, iti dayti nga napalpalabas nga Domingo, may palpalagip kadatayo, iti panagpamati tayo. Even as we go through challenging and uncertain times, iti dayti nga global nga krisis nga sangsangon tayo, nga mamutayo nga ni Apo Dios data iti mangiturturong kadatayo. So this morning, I would like to share on iti dayti nga insurat ni Haggai, one of the minor prophets in the Old Testament, may papan iti priorities iti panagbiag. So tatanga aldaw, I would like to talk about prioritizing God. So I've entitled this sermon, First Things First, Prioritizing God. First things first, prioritizing God. So basically dito yung adult tayo iti Haggai. So kadagiti nakinamo iti background na dagiti gamin nga Israelite people nagapuda iti captivity na ipanda iti Babylon gapu iti panagsukir damat lang kani Apo Dios tay sudakat pinili ni Apo Dios as chosen people ngem gapu iti daytoy in palubos ni Apo Dios nga naidakat agrigat da ingga na oray ti panagdakkel da ne awan di ikastada nga agdayaw kani Apo Dios. Kat gapu iti daytoy adamot lang ti isusuro na kadatayo nga saan tayo kung mga liwliwayan nang nangruna no datayo nga ikat binbendisyonan ni Apo Dios iti panagbiag tayo. Di mga kung akin na nayon nga there's an improvement of the race nya. Ti kararag tayo ikat dagiti sumarusaruno kadatayo dagiti anak yo dagiti apo nga ikat talagamat nga may met ko iti panagrugida. Ti kasi nga kapasamak idagrugida nga mabinbendisyonan dagiti tao jay Israel jay kani panawan ni Haggai. Maliplipatan da ni Apo Dios. Siyempre, nagapuda iti captivity nga daytoy. Nga miso nga dati sa ludsod nga kaya't kumutlang pagpanpanunutan tayo. What is your number one priority in your life? Anya ba iti priority iti panagbiag? How do you prioritize your faith? No kung tayo nga Kristiyano tayo, namati tayo kani Apo Jesus, sumursurot tayo kenkwana.
How do you prioritize your faith in God? How do you show that you are prioritizing God? Kas ano tayo bagay ipakpakita nga ipangpangro na tayo ni Apo Dios iti amin nga banag. Kat dagiti da nga sa ludsod met nga palagip kada tayo. Adati may isa nga manurat kun ni E.M. Gray kunana. Nag-research isuna kadagiti tattao nga successful. Remember iti definition ti success nagduduma. Ti success ti daduma adaan da ti dakkel nga kwarta di bangko uno nabaknang da. Daduma success kadakwada no nakaeskwela da. Success kadakwada no adamat iti pamilyada. Success kadakwada at sabali. Ngam ti nakita na dito nga research na ti title gamin day essay na idinaramid na ito, The Common Denominator of Success. Kat nakita na kadagiti nga tattao nga in interview na, kuna na, haan mat nga hard work, iti dakdakkel nga percentage din ng kitaak. Haan mat nga good luck, nga ibagbagada nga it's a luck, inya, batang na gamin. Or di kinalaing na nga astute of human relations, nalaing gamin nga makisama. No di kat kuna na, may isa nga banag nga nakita kadagiti nga tattao, nga rinumuar ije nga research, kat inununara dagiti dapat nga maununa. Iso nga nagbalinda nga successful. First things first. Kat iso dito iti may palpalagip kada tayo nga first things first. Iti Book of Haggai, dito nga second nga shortest nga libro iti Old Testament. Ay ibagbaga na kada tayo dito nga we put first things first. Prioritizing ni Apo Dios. So iti bagbaga na dito na isurat dito nga benta, bagada nga ni Haggai matlang iti nang isurat. They lived in a misplaced priorities. Yeah? Itatano kitan tayo ti generation, kakaro day ka, the generation me, yeah? Din makal ti you only live once. Yeah? So nga kayat dam amin nga i-experience dem amin. Walang savings, di ba? Walang, ngano dagay mo na nga generation, iso damat ti, ag-simplify ti panagbiag, takas ano nga di masangwanan. So dagito yung nga ikat misplaced priorities niya, iti generation. Maminsan nga ikat ti pangpangro na tayo mutan kat di biyag tayo, di salsalili tayo, di kayat tayo. Even at the time of Haggai. Nya dagito yung tattao, syempre nagapuda iti captivity, insimpa-simpada dagiti balbalay da. Kat di panawon da gamin, remember di panawon ti Israel, no adda gamin di temple, iso di mangipakpakita di presensya ni Apo Dios kadakwada as a nation of Israel. Kat ti kapintasan nga templo nga naaramid kat ti panawon ni Solomon. Ngam gapu di pa nagsukir dagiti nga tattao in palubos ni Apo Dios ni Yahweh nga madadaal daytoy kan kastamat ket nang agsubli ko ma di former glory na. So nga dagiti itatapay lang nga Israelite or Israel or orayon da nga may patakdermat di temple na ije Jerusalem itata. Why? It's the same concept nga day gamin ti mangipakpakita di presensya ni Apo Dios ije nga nason. Ngam tinapasamak, inununada po yung dagiti balbalay da, nabaybayan da di templo. So maadal tayo madamdama, inya tiket na nga sawon mo ti panagbiag tayo. So imagine mo gamin nga 70 years nga they were in captivity. So nga already kastada nga agdayaw na disrupt. Nya? Nayaw awan. Kaslamot lang kada tayo, numaminsan, no, dati mayat nga pagtrabahuan or the observation ko lang matkidian, no, dadagiti agabrod, nga awan paggimungan da, mayaw awan da. No, angkat no, yeah, you become successful in your career, dangag pa iso itimet nga kasasaad ti pamilya, ngam nalipatam ni Apo Dios. Maybe you have the same observation as mine. Sapay kumakathan tayo ba't nga kasazay, no, daman ti bindisyon ni Apo Dios nga ipapaya na kada tayo. So like, iti nga people of Israel, na bindisyonan da, ngam naliwayan da nga isimpa, jay paggimgimungan da nga iso nga presensya ni Apo Dios para kadakwada, the temple. Kat iso da ito ti maadal tayo, the temple during their time represents the greatness and the presensya ni Apo Dios among His people nga Israel. Iso nga very important ti Israel people kadakwada iti sentro ti panagbiagda kat di templo. Iso nga nagado ti sakripisyo da, nagado dagiti aramiden dagiti high priests da, nagado ti ritual nga aramiden da, ta iso ti pamayan nga panang ipakita da nga daydayawan da ni Apo Dios nga pudpudno. Iso nga diti nagbalin nga sentro ti panagbiag iti dagiti nga tattao. The temple was the center for worshiping God during their time. Iso nga very important kadakwada nga adada nga makinaynayon, nga makinaydayaw because that's where they worship Yahweh, God Himself. Kat iso dayto iti ipalpalagip na. Nga mitata iti New Testament amo tayo nga iti temple ni Apo Dios kat dagiti nga bagbagi tayo. Dati nga maurunungan tayo, we are the body of Christ, dati nga namati iso tagbalin nga church. Iso nga very important nga, dagiti dakat we put first things first.
Di panahon ni Hagay, talaga nga indirdiritso na nga nag-ibingay. So kada tayo, adalan tayo mutman in chapter 1 of Haggai. How can we put first things first? By putting God first. So we can put first things first in prioritizing God when we commit to worship God with no excuses. Ag-commit tayo nga dayawan ni Apo Dios with no excuses. Adalan tayo. First, ni Hagay kinonfront na excuse dagito yung tao. Hindi ko na ni Apo Dios nga isimpada di templo. Kinuna ni Yahweh in verse 2 of chapter 1. Kinuna ni Yahweh ang manakabalin amin kani Hagay. Kuna dagito yung tao asaan pa'y at simpo abangunan manan ti templo. Kasi nga inuuna nila yung mga bahay nila na maayos. Ngam di pagdaydayawan da, naruot-ruutanan, han nga masimsim pa. Ngam dagay balbalay da, ayan da, may mayat matan. Mangipakpakita ti priority da during that time. So remember the background, they just came from captivity. So they intended nga, adamot ti tarigagay da, nga isimpa di pag-urnungan da nga panagdayaw da kaniya po Diyos. Ta isugarod, as a people of Israel, kasi ti kastada nga agdayaw kaniya po Diyos. Ngam niya ti bagbaga na, I'm all for the building. It's a great cause. Wun, adak dita, kung nandagita tao. Ngam ti kayat ni Apo Diyos, makita na nga i-priority na, i-priority da iti Israel, isuna, babaan, kasano, through their expression ti panagsimpada di templo da. Ngam they made excuses. Hanap nga simpo. Ni Billy Sunday, one of the founders iti Sunday School, kunana, iti excuse is the skin of a reason stuffed with a lie. Rasunan na, tapnuhan ng aramidan, dapat nga aramidan na. Ni Benjamin Franklin, na isurat na lang, I never knew a man who was good at making excuses, who was good at anything else. Awan tinakita nga talaga nga, mayat nga tao nga, puros irasunan na, tapno iwasan na niya, dapat nga aramidan na. It is always easy to make excuses when you don't want to obey God. Naglakang agaramid ti panagrasrason no han mga kayat. Kas kanupay ngay no jay ipaparamid ni Apo Dios kada tayo mabalin tayo nga ibirukan ti rational justification nga hanto yung aramidan di paparamid ni Apo Dios kada tayo. Ibaga tayo kasla dagiti nga tawo di the time is not right. Dapat ti responsibilities ko di family, dapat ti anak kon. When we settle ti trabaho, adugamin ti mararamid. May common illustration. Diyan may isang makigimgimo nga namati. Pastor, kararagan dakman tani. Adayo ti pag umumayak nga ikat nagagat, nasapa pa nga umay nga mapan makigimong. Kararagan dakman ta may kanak ti trabaho. O nagkatrabaho isuna. Kararagan napasnak isuna. Kararagan dakman pastor nga kwa. Tagkararag tamot man nga madanak iti mayat nga sahod. Nadaan ti mayat nga sahod. Kararagtaman pastor tada ti bike ko tapno makaumayak nga gimong nga tuloy-tuloy. Hindi mo't ada bike nan, medyo mangrugrugi mo't nga maladladaw. Pastor, kararagandak man nga dati motor ko tapno mayat ti panagbiag. Kararagan damot ti nagkaroon ti motor. Ngam di kasi karod punpunasan na maladladaw. Kararagan na. Pastor, kararagandak man tada tilugan ko tapno mayat nga panagbabiyahi. So, in kararagan da, katadang agpaisulugan na, ngam ni apay, gawan-awan mo nga makigimong. So, gamti punasan na, tunukan maladawan, hanan nga mapan nga makigimong. Nung katada tinag-awis nga mapanda ijay, mapanda dito, isumot ng tipang usaranan. Kat ko nandi pastor iti nga membro, ni, sinungsong batan ni Apo Dios, diyan kararagta, nalipatam sa amatan ni Apo Dios. Anya nga tano'y kararagta nga mapukaw amin di dinawat at nagsubli ka nga nasapa nga makigimgimong consistent ka nga umay. Hanyo nga orayan niya kararag ko di jay. Joke lang. Kaya't nangasawan, kada tayo, i-priority tayo ni Apo Dios. I'm joking in that kind of sense nga I have seen people nga kasi tinapaspasamak. Kadagiti mangibagbaga nga namati. Learn to commit to worship God. Iso nga ore dagiti estudyante akpay lang, ada dagiti kakadwang estudyante nga namati irason dangahan nga makigimong taramidan at requirement ti Sunday. Ket ko nakmet, haan nayon sa iti pasyar.
Siyempre, pag agaramid ti requirement, iji asin. So, nagita kay garamid ti requirement, kung anya ti pa priority tayo. Ano, may isa nga na i-train kada kami, or nagsiskwilak pa lang, or nagado ti requirements mo, no tiyempo iti para ti apo, umay kalata. Anya? Naisuro kinyami din makdakal, isang wanak, hanto nga may rason, dado may bagada, adaga isugamin ti trabaho lang ti Domingo. Adi kararag mo nga sukatan ni Apo Dios ti memet nga trabaho nga handahan nga takawan ti aldaw ni Apo Dios. And I've seen people nga kasi naramid ni Apo Dios. So, the point ito is to commit to worship God with no excuses. Madilang tibangon mo yang kat awan masarutak kaya nga makigimong. Tanabandugak gamin idi kalman. You know, whatever is our reason, these are but excuses. Remember, itiriti nga madadal tayo. What are your excuses in not prioritizing God? Do you read your Bible daily? Do you meditate on God's Word? Do you obey? Do you fellowship with fellow believers? Do you come and worship God? Iti specified time, iti kinyataw, iti Gregorian calendar, iti first day of the week, nga panagdaydayaw kaniya po Diyos. You know, one principle nga makita tayo ito, the first hour of our days, the first day of the week, which is Sunday kada tayo, the first fruits of our labors, dagiti tithes and offerings tayo, the prime of our youth, di ko na Ecclesiastes nga ganganasan to ti panagbiag man ti liliwan ni Apo Dios, the bests and the firsts, para kumaam amin kani Apo Dios. Dagano na testimonyo nga nang nangag ko nga dagalin makay saran to nam amo ni Apo Jesus. Kawana nga ikat idi ko mabubingak pa nga nagkristyano ak. Taon na kas lang nga wasted years dagiti ilin mablabas. Ngam dagiti mat first things first nga makita tayo. Ta may met gawin latang agdayaw ka nagserbi kani Apo Dios when we worship God. When we commit to worship God with no excuses. Daya dadang oreno mamisa dati na agdayaw ka latta kani Apo Dios, agkararag ka latta, nyaman ti mapaspasamak daydayaw mo latta ni Apo Dios. Ada pukaw mo, ada napasamak nga aksidente, trauma, whatever it is, ngam you choose to worship God. Because you commit to worship God with no excuses. Sabi ko mga titumunggal may sakada tayo, we put first things first. Ni Apo Diyos lata. So we can put first things first in prioritizing God. When we commit to worship God with no excuses, and when we cease being selfish. Ngayon magbaktat tayo, first things first. Yan, digi first, Lord, hangko pa yung isubli jay, ikapuking ka, yung tides ko, takas ti gamin. Lord, hangko pa yung anak pa yung agkararag tata, ta madigamin ti bagbagik. Lord, hanak pa yung makidayaw tata, ta mapang kami, mamaminsan lang dahito yung aramidan mi. Nagiging sa rason tayo, excuses. So, the first and the best should be for the Lord. So, cease being selfish. When we put first things first, and putting God as our priority, umuna we commit to worship God with no excuses. And secondly, when we cease being selfish. Kitan tayo kada dyan nangyari iti kadagiti da nga Israelita. Closely aligned iti nga excuses kat day selfish mindset. Iti sangsangon tayo tata, di ba day ti lubong tilakaran na, anya nga iti maalak dita. No aramidak o mapanak ditoy. So maadal tayo dito yung ako na ni Propeta Hageo. Kalpasan na intad ni Yahweh dito yung mensahe kadagiti tattao. Babaan ka ni Propeta Hageo. Da kayo at tattao krumbang kadi nga agnaad kayo kadagiti napintas abalbalayo idintong agrakrakaya ti templo. So tinbaga ni Yahweh kadakwada. Kat dito nga makitkita da ngay kat inununada pa dagiti pagbagida. Inaipakita nga haan nga ni Apo Dios ni Yahweh tinununada. Please understand, iti context na, nga haan nga madiji, mayat nga pagdiananda, kasapulan dalat tamat, dagiti da kinabaknang da, ngam iti madi, what's wrong is when you own something that is good, ngam para ka ni Apo Diyos kat pichi-pichi. What's wrong is to spend all your money on your selfish wants and needs, nga hanmumot nga ito para ka ni Apo Diyos. What's wrong is when to spend one's time, one's best hour, one's talent, or the selfish pursuit tayo before ni Apo Dios. May met nga ni Apo Dios pa iti una. Isunan to ti bahala nga mang-isimpa kadagita. So it is easy to drift away from God's agenda to our own agenda.
It's easy to pursue di kay kayat tayo nga tao kaysa di pagayatan ni Apo Dios. Narigat, ngam, maadal tayo nga if we give no thought to how we are living, we will naturally live for ourselves. No santo nga panpanunutan nga ipa-priority ni Apo Dios, ti pagbabiyagan tayo laang, di kay kayat tayo. Di self-interest tayo. Dagito iti makikita tayo no may papan iti kwarta, iti mo nga makita ti ugalin ti tao. The bent of our hearts and is always towards selfishness. Tagapugarod iti basol. Ngam kitan tayo kuna na, this was what happened to the Jews. Like in bagamot lang di may isang manurat iti himno ni William Cowper kuna na. Pastor dito yun nang isurat, prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. No niya man ti mapaspasamak ada tendency nga panawa na ni Apo Dios. Adaywan na ni Apo Dios ti kinapasdak na. That is what happens when we persistently and consistently nga biribirukan ni Apo Dios. May importante nga panunutan tayo kas ano ti panagbiag tayo ni Apo Dios nga tati may pa-priority tem amin nga aramidan tayo. So not only that we can put first things first in prioritizing God, when we commit to worship God with no excuses and when we cease being selfish, and also when we contemplate on God's instructions and commands. Ada ti bilbilin ni Apo Dios. So ti consequence ti excuse making kanti selfish nga panagbiag dagiti nga Israelita, di panawon ni Hagay intuloy na ngayon baga. Diyo kadi makita ti mapaspasamak kada kayo kuna ni Yahweh kadakwada. Adu ti imulayo at trigo ngem basit ti inapit yo. Ada kanen yo ngem saan nga umanay amang busog kada kayo. Ada arak ay numun yo ngem saan nga umdas nga mang bartek kada kayo. Ada kawus yo ngem saan nga umanay apag gimong yo. Basit ti matagadan ti mangmanged saan nga umanay apag biag na. Diyo kadi maawatan no apay ang mapaspasamak daytoy. Kuna ni Hageyo, ngayon baga ni Yahweh kinakwada in verse 5 to 7. Napadasan nyo ba din? Nagadumot ti kita mga apay mo napanan na. Naman, adamot ti pagtrabaho mo kaslaawan satisfaction mo. Dagito'y makita tayo nga, nuhanto gamin nga ipapriority ni Apo Dios. We don't think about it. Apay nga ta nga ipalpalubos ni Apo Dios. What happens is this. What happens in your heart affects every other part of your life. No ni Apo Dios ti ada di puso tayo nga mununa ka priority tayo. Rumwarmot lang nga rumswa, dayta nga panagbiag tayo kan araramid tayo. Noon naan tayo matlang ni Apo Dios. Iso nga ipang pangrunayo kit di abirukan ko na ni Apo Jesus, ti pagarian na kantong palan ti pagayatan na, kat itad nanto amin akasapulan niyo. That's in Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given unto you. Isang importante nga panunutan, contemplate on God's instructions and commands. Makabasa tayo mat, makadangag tayo mat, makaresearch tayo mat, nagadupay iti Facebook feeds about preaching, about word. Yeah? Just be discerning. Kita nyo day ibagbaga ni Apo Dios in your life. God is speaking through His instructions. Isang amununa, kitan tayo no usto di puso tayo. Isu gamit ibagbaga ni Yahweh kadagito Israel people during the time of Haggai. Unun-naanda pa'y, dagiti bagbagida. And then they bagbaga na, diyo amu ko na ni Hagay. So, palpalagip na. So, maadal tayo nga blessings come through obedience. Panagtulnog, ti bagbaga ni Apo Dios. So, no kaya tayo nga mapadasan ti panang bendisyon ni Apo Dios, ti amin nga aspeto ti panagbiag tayo. Put first things first. Sabi ko mati, first thing, the first person iti biag tayo. The first thing that we do is to worship God. Kani Apo Dios ti priority tayo ti panagbiag. So we can put first things first in prioritizing God when we commit to worship God with no excuses, when we cease being selfish, and when we contemplate on God's instructions and commands, and when we consider our ways and living. Kung ni Hagay, inulit-ulit na, consider your ways. Tayo ibagbaga ni Yahweh, kinuha ng ibaga na kadagiti step. Kahit nangasawan, evaluate them. Kitam ti panagbiag mo. So nga dito yung ibagbaga ni Apo Dios, the people realized nga dagiti nga napaspasamak kadakwada mo't lang gaputi aramid da. Gaputi basol da.
Datayo nga tataw no, dati basol tayo, hanto may tarayan na ita. Nothing concealed that will not be made known, kuna ti John, the Gospels. Iso nga ni Apo Dios, dati pamayan, so magbaga tayo nga, hanto nga orayon nga ni Apo Dios ti mang baot, nasaksakit. The people were ready to evaluate their situation. Twice, kuna ni Hagay kadakwada, in verse 5 and verse 7, consider your ways. Ket nga sawan, waray mat kada tayo tatanga panawan, panpanunutan tayo kuma, ay, kumusta ti panagbiag ko? Na kay ayaw nga ta ni Apo Dios. Kumusta ti panagserbik talaga ba nga ni Apo Dios ti di kinanta tayo tatay. Isu na nga talaga ti sentro ti panagbiag ko. We are able to comply if we have evaluated di pagayatan kan ni Apo Dios. Isu nga, dati word gamin niya consider means give careful attention or thought of. Panunutom, evaluatom, agtugaw ka. Ikam ti oras nga mangkita. Kumusta ka ni Apo Dios? Everyday ba nga sagana ka nga sumango kinkwana? Uno ag-ala-ala tayo pailaang ti panagpamati. Each day we need to evaluate. No ay namatim amapanan ti resources tayo. A common tool nga naadal kumot lang nga may surusuro. Where we spend our time and money shows our priority. Nang nangrunin tatanga tiyempo, dati nga lubong, ti bagbagana, di kayat mo, sika, di ba? So nga, dagiti ka nakanta, dagiti ubing, dagiti mabuybuya da, di Facebook o no YouTube no anyaman pa, ti may tantan ukot di bagbagi ti tao. Uy, sikat ka, kasti-kastoy. It's about you, it's not about God anymore. So nga, nagaduti na ulaw di Hollywood. So kinyata yung as we evaluate our personal walk with God, where we spend our time and money shows our priority. If God is not first, kitan tayo ngayon garod, sino nga iti nang ipalubos ka, dagiti paspasamak iti panagbiag tayo. Madiman nga ibagangam theological reflection kastoy. No ma-realize tayo, dagiti palpalubos niya po doon nga paspasamak, tibiyag tayo, uno ti komunidad tayo. Tapno kuma, ipalubos na rito, tapno tumangan tayo kumakin kwa na nga adda nga agpaiso ti Diyos nga agpaiso nga na marswa. Managayat kan mang iturturong kada tayo. So sapay ko iti daytoy nga makita tayo ti panagbiag tayo nga isunat yon una tayo. And we understand that we live our life for His greater glory. Iso nga, consider your ways and living. Kitan tayo. No damagang kayo, kumusta iti panagpamatim ka ni Apo Diyos? Kumusta iti panagserbim kenkwana? Remember nga di trabaho nga adaan katata, partiti mission mo na ita. No aping adda jay katapno agbalin ka nga Kristiyano nga aramatan ni Apo Dios nga mang iyam amu kumaka ni Apo Jesus kada kita katrabahom kada kiti klientim makita da nga agpaypayso gayam nga dati Kristiyano agpaypayso. It's because you're there. Ngam tirigat na garod no mangag mo nga kanakman no Kristiyano diyan aping nga kamani di mamagan na mo. Di jay ti nadagsan no siya nga mang namin ado nga nandangag ko ti kasi nga bagbagada kadagiti kadwate nga namati mahadijirik na nga apay nga ta. Agkurkurang nga ta iti evaluation tayo. So consider your ways and living. So when we commit to worship God with no excuses, we cease being selfish, we contemplate on God's instruction and commands, and consider our ways. Makita tayo, when we put first things first, when we put God first in our hearts, adangay dagiti makita tayo nga mapaspasamak ti panagbiag tayo. Umuna, we diligently do the right things. Saan tayo nga mabuteng nga mang-aramid tinasayaat? Lately, nakakadwak nga may ministro tinadong mga denominasyon, ara dagiti rikrik na nga ni wawarda nga, apay nga ta, inpapati tayo ba't nga nagministro kadakwada ng kasay. Kat kunak, ti tao lat ta. Uray da tayo mat kat adamot ti pagkurangan kan pagkamalyan tayo. Ngam gaputa adda daytoy nga naimula kada tayo nga putting God as our priority. Iso nga aramidan tayo ti usto. Kasi sumangot tayo tumot lang ka ni Apo Diyos. Amo na di puso tayo. Amo na di aramid tayo. Awan ti may lamang tayo kenkwana. So nga kunanay di Hagay verses 12 to 15 and also the verse 8. Itain kayo kadigat ti katurod. Agpukan kayo ti kayo kat bangunon nyo manan ti templo tapno maragsakan na kat agdaydayaw kayo kanyak akas rumbeng na. Iti
Naisurat mo't lang nga tuloy na ipangag da Zerubabel. Heswe, kan amin natatawa nagsubli manipod iji Babylonia, nakaibulangan da akas balot isaw ni Yahweh a Diyos da. Nagbuteng da kat tinungpal da ni Propeta Hageo ababaunan ni Yahweh, kalpasan na impakaamu ni Hageo ti mensay ni Yahweh kadagiti tattao. Ikarik adi kay baybayan. Tinignay ni Yahweh ti tunggal may sangag tatrabaho ti templo, da Zerubabel a gobernador ti Juda, ni Josue na nga to apadi, kandag iti tattao nagsubli. Rinugianda at rinabaho ti templo ni Yahweh, ang manakabalin amin a Diyos da, iti may kay 24 nga aldaw, iti may kanam nga bulan, iti may kadwa tawen, iti panagturay ni Dario, akas emperador. Tinungpal da, inarami da ti usto. Kumusta kabsat? Panangkitam nga tar, aramidam ti umno. Amo ni Apo Diyos na ita. Ngumno ti aramidam tayo tapno para di bagbagi tayo, namnamaan tayo nga dati kasta ni Apo Diyos nga mangbaot kada kita. So those who put first things first are up and doing the right things, spending time with God daily, the personal devotion nyo, panagkararag, panagdayaw ka ni Apo Diyos, talents, treasure, financial resources, panakilangan-langan, tipadpada nga namati. For the Jews, iti panagbiag da Jerusalem, it meant cutting down trees to build God's temple. Kahit nangasawan tungtong palan na di inbilin ni Apo Diyos. And for us, we diligently do. Gagagatan tayong aramidan, tinasayaat. May sapay nga pakitaan na, madaydayaw ni Apo Diyos ti amin nga aramidan tayo. We glorify God in everything. Iso nga dati may nga manifestation na nga makita tayo. Apeng aramidan dati templo, that God may be glorified. Ni Yahweh kat may pamamu kadagiti nason, de panawan dagiti Israelita. Kada tayo mat, when God is not first, we are indifferent to His glory. Sila nga dayo tayo ti presensya ni Apo Diyos. Nga makikita tayo when God is first revealing His glory. Ti pagayatan na, iti panagbiag tayo, ti panpanunod tayo. Maibanbanag tayo. Nga padpadayawan ni Apo Diyos, tem amin nga mararamidan tayo. All glory belongs to God. Anya ti aramidom no kunada nga, ay, nagmadi naramid mo. Anya ti sungbat mo. Talaga nga kastata, nalaingak pa adi. Ay, talaga mo nga nabak-nabak nang. Agawat nam di. Nagawin tinakakais istoryak nga kasday niya. Ngumno kas ano na pinukaw ni Apo Diyos nga tadi di awanan. So we glory, how do you, ibagang mga thank you, that's for you. Ngum madaydayaw ni Apo Diyos ta iso na itinang ipaay kadagitoy. You bounce back the glory, no? Dati appreciation para king kadiyay. Baga da, nagpintas ka, nagwapo ka, ay thank you. Namin ni Apo Diyos nga na maraswa. I am made in the image of God. Yeah? Wonderfully and fearfully made. O, di? May daydayaw ni Apo Diyos. So, dito timhakitaan na ni Apo Diyos kat madaydayaw, kung maudi nga makita tayo, we are confident that He will prosper us. Mamati tayo nga ni Apo Diyos kat tipanang bindisyon na kasayaatan. Di usto, di mang penek kada tayo. When the people obeyed God, di Hagay, kunana di verse 13, I am with you. Addaak kada kayo, kunan ni Yahweh. So, when God is first, bindisuna na itam amin nga aramidan tayo, the works of our hands and what we do. Iso nga iti daytoy, when you put God first, you experience a new awareness of His presence. Diyan nga ipanang-bindisyon ni Apo Diyos, baka tipan tayo nga blessings kat material blessings lang haan. O rin nabak ng kano, hanmat nga kaya di kinabak ng mga mang-agas di sakit mo. Di awan mat lang. O rin nasalunat ka, ngam awan mat ti pagtagadam. Di ba? Awan man lang. O rin adaan ka tiyam amin. Ngam no awan ti satisfaction nga ni Apo Diyos ti mangipaay. Awan mat lang. So ti talaga nga mang penag kada tayo who will prosper us is God. We are confident that He will prosper us. So iti dito garod laglagi pan tayo. We can put first things first in prioritizing God. When we commit to worship God with no excuses, when we cease being selfish, when we contemplate on God's instructions and commands, and when we consider our ways and living. So nga kakabsat,
kumusta iti panagbiag mo akas namati ka ni Apo Diyos? No evaluaten da tayo ni Apo Jesus, makita na nga tanga iso na ti priority tayo tinaldaw iti panagbiag tayo. Uno di kay kaya't tayo tatat masursurot. Uno di kay dabanbanag nga ibagbagan ti lubong, iso nga isot nga we go with the flow. Sino ti priority tayo ti panagbiag? Mon una pa yung atat bagbagi tayo, ti pampamilya tayo laeng. Uno anyaman pa'y. Uno una nga di pagayatan pa'y ni Apo Diyos. Tapno bindisyon na nati bagbagi tayo, panagbiag tayo, bindisyon na nati pamilya tayo, bindisyon na nat pagtrabahuan tayo. Who is first in your life? Is it God? Manaydayaw nga ta ni Apo Diyos, itinaldaw-aldaw di pagtatrabahuam, di balbalay tayo, di community tayo, ni Apo Diyos nga ta, iti mapadpadayawan. Uno biribirukan tayo nga dat tayo iti mamamwan. Kakabsat ni Apo Diyos, kuma iti agtultuloy nga first, nga priority tayo, ti panagbiag tayo. First things first. Prioritizing God. Kat no isu iti tarigagay iti puso tayo. Katakas makankanta iti nga kanta nga, a very familiar worship song that we are singing. Contemplate, pagpanunutan tayo, amirisan tayo, kitan tayo iti panagbiag tayo. Niya po Diyos nga tangag paiso, iti priority ti panagbiag ko. Tapno, in the end of our life, niya po Diyos mo't lang pagsublan tayo kuma. So nga iso kumatarigagay tayo. And may we desire Him to worship truly niya po Diyos. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. And all I have within me, Amirisan tayo, panagbiag tayo. If we're really giving everything to the Lord, if Jesus is our priority in our life, adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, 'cause every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. dawat ko dito takdor dito mong galmaysa. This is my desire, May this be our prayer to and desire. honor you, and Lord, with all my heart I worship you. Yes, Lord. We worship you. All I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you, is in you.
ti tarigagayo kakabsat. Ngay prioritize niya po Diyos. Makitungtong kayo kinkwana itata. Dawatan tayo ti panang tulong ti Espiritu Santo. Nga isu iti mang iturong kada tayo. Nga mang ibang pangruna kaniya po Diyos. Itam amin nga banag. Take this time to pray, brothers and sisters. Yes, Lord. Please come to you in your presence. Thank you, Father. Apo makian namo nga kadagiti dawat ken kararag ti tumunggal maysa iti panang ipang pangruna king kaitam amin nga aspeto ti panagbiag mi. Ti panagpanunot mi, ti trabaho mi, iti panakilangan-langan mi, iti panangusar mi, ti panagbiag mi. Ama esidog mi am amin en sika dagitoy da nga concerns mi ti panagbiag mi. Tulungan da kami apo nga mangkita nga agtalek ka nagdependar king ka. Ngahan kami nga mariribukan kadagiti mapaspasamak. Dirito'y nga rabaw ti daga. Dudikat kumamang kami kin ka, tas ika apo Diyos ti pangpangruna mi, iti naldaw-aldaw nga panagbiag mi. Tulungan da kami garun apo iti panang karakararag mi, ti panangadadal mi ti sasaom, ti panagbiag mi, ti panang iuman mi, kan panang italok mi kin ka, kadagiti banbanag nga isu nga mangriribog iti panagbiag. Ikararag ko apo itata nga sika iti makitungtong kan mangiparikna iti presensyam ti biag ti tumunggal may sa apo. That indeed we are choosing to put first things first. Nga apo Diyos sika iti ibang pangruna mi, you are our priority. Katulungan na kami as we commit to worship you without excuses. Nga isardong mi apo to cease being selfish. And also when we contemplate nga panpanunutan mi, dagitoy da nga bilbilin mo, kan dagitoy da nga instructions mo kada kami, kan kastamot apo, we consider our ways and living. Makita mi apo, ti kasasaad mi ti panagbiag mi. Tulungan da kami ama iti daytoy, nga maiturong mi ti panagbiag kan panagkamang mi, nga sikalang apo Dios iti may tagtagay kan mapatpadayawan. Kararag ko apo nga tultuloy. Tulungan da kami apo, pakawanan da kami kadagiti nagbasbasulan mi. Tulungan da kami ngahan nga agbiag ang subsublan dagiti apo. Tatitarigagay mi, our desire is to worship you, Father God. To indeed give everything to you. That you are the center of our life. Kan kastabat apo nga daydayawan mi sika. Because it is our desire to give everything to you. And indeed, Lord God, to follow you every single day of our life, apo. Isu ti dawat mi tatama. Lord, I give you my heart. Jesus. I give you my soul. I live for you alone. 'Cause every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way on us. Lord, have your way iti panagbiag mi as we put first things first in prioritizing you, as we commit to worship you with no excuses, and we cease being selfish, and we contemplate on your instructions and commands, and when we consider our ways and living. Dagiti garot ti dawat mi kan kararag mi tinagan mo Jesus, nga manubot kan manang isalakan mi. And the children of God would say, Amen and Amen. Let's give a clap offering to Jesus. Si tatalinod tayo nga si tataktor. Please read the congregation as I read the reader. Awan ti makapagserbi iti duwa nga among. Taguraan na ti maysa ket ayatan na iti sabali. Wenno agserbi as ipupudno ti maysa ket umisina ti sabali. Diyo mapaggidan na pagserbian ti Dios ken tasanwa. Daytoy tiga puna nga ibagak kada kayo adiyo pakadanagan ti panagbiagyo. No anya ti kananyo ken inumanyo, wenno iti lupot a pagkawasyo. Saan ayaan napatpatag ti biag ngem ti taraon, ken saan ayaan napatpatag ti bagi ngem ti kawas. Kitaan niyo dagiti tumatayab, di daag mula, di daag ani,
Dida agim pempen iti kamalig. Amayo sa delangit, saan kayo aya ama napatpateg ngem dagiti tumatayab. Sa sino kada kayo iti makapag-atidog iti biyag na, babaen ti panagdandanag na. Kenapay apakadanagan niyo ti pagananay. Kitaon niyo ti panagdakkel dagiti liryo iti tayak. Didag trabaho no agabel. Ngem ibagak kada kayo nga uray ni Solomon iti amin a kinabaknang na, awan kawus na pimpintas ngem ti uray maysa kadagitoy asabsabong. No ti Dios kausan na dagiti ruot iti tayak, ruot nga da ita kat inton bigat maisong rod. Saan aya anang nangruna akawusan na kayo, nagbasit kit din ti pamatiyo. Isut gapuna adi kay masikuran, diyo kunkuna. Pangalaan min tungarod ti kanan mi, wino inuman mi, wino pagkawas mi. Dagitoy ti pangpangruna abiruken dagiti hentil. Ammo ni amayo sa dilangit a masapol yu amin dagitoy. Ipangpangrunayo kitdi abiruken ti pagarian, ken tungpalan ti pagayatan na, ket itednan to amin a kasapulan yu. Isut gapuna adiyo pakasikuran ti agpaay kada kayo inton bigat. Tati sumaganad nga aldaw adabukod na aparikot. Taparikot ti maysa nga aldaw umdasen iti dayta nga aldaw. Amen. Kararag tayo. Agyaman kami apong agtultuloy ti panarabay mo, panangipay mo ti kasapulan mi. Kanapo iti amamin nga nararamid mo iti panagbiag mi ti napalabas katawan. Dagiti nga sagot kat pamayan ti ekspresyon mi apo ti panagyaman mi kinka. Kat ikararag mi apo ti mapanan na ti pakausaran na iti misyon iti Global Church of the Nazarene through the World Evangelism Fund. Nga adupay apo iti mapanan na nga ilili iti rabaw ti daga, dagiti pang sustain iti programa kan iti misyon iti Church of the Nazarene ti rabaw ti daga. Kan kastamat apo nang nangruna iti panakaisalakan dagiti sanpe nga namatikin ka, kan dagiti namati ket agtuloy mo't apo nga ma-disciple da nga gidaulo iti nakayaban da tapno agaramid da mo't kadagiti disipulong. At ti apo nga idaton mi king ka dagiti nga sagsagot mi. Kat Lord aramatom daytoy maipan apo iti dapat kan usto nga purpose nga mapanan na tapno maitulong mi mo't apo deti nga lumawlawa iti trabahom ti rabaw ti daga. Kat dagitoy da, agiyaman kami, tinagapuan na, agiyaman kami, tinangipayan mi, tinitoy nga gundaway, si kaapo Diyos ti may turungan ti pamadayaw, kan kastamat ti panagyaman. Salamat apo, dagiti garod ti dawat, kan pagyamanan mi, itinagan mo Jesus, nga manubot kan manangisalakan mi. Amen. Dawat ko tatakderyo kakabsat. Lord, agyaman kami, tinalpasan na itinitoy nga panagdaydayaw mi kinka. Katiam aming inaramid mi, itultuloy mi apong itagay, kan iturongkin ka, iti pamadayaw, kan nagyaman kami agtultuloy, iti panakitungtong mo, kan panakipagnam, ti panagpamati mikin ka. Tulungan na kami garod ama, iti dito nga panagbiag mi, akasumahong kami manan ti barong alawas, kat si kaapa Diyos, ti ipangpangruna mi ti amin. Ipalagip mo, dagito da nga, inpalagip mo babaan kani hagiyo, iti dito nga napasamak idi. Nga si kaapo Diyos ti pangpangruna mi iti amin nga aspeto ti panagbiag mi. Si kagarod apo iti kumamangan mi kan pagyamanan mi ket dagito iti dawat kan kararag mi tinagan ti Ama ti Anak kan ti Espiritu Santo. Madaydayaw kuma ti Dios a mga iwan kada kayo tapno saan kayo amatnag. Isumetlang ti mangidatag kada kayo as idadalus kan siraragsak iti sangwana na. Iti may sa Diyos amang isalakan kada tayo babaan kanya po tayo Yeso Kristo. Maitad kumati dayag, tanok, panakabalin, kanturay. Manipod idiugma, ita kanitiag na nayon. Amen. Amen.